Nous sommes lundi 24 août 2020. Mesdames et messieurs, très bon après-midi à tous et bienvenue au rendez-vous de la rédaction. La Miss Tchad 2020, Ronnie Liam Grace, a été reçue ce matin par la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. Au centre de leur échange, la relance des projets de la Miss Tchad 2020, dont une bonne partie du mandat est impactée par la maladie à coronavirus. Au cours des échanges qui ont duré 30 minutes, la ministre Amina Priscille Longo a rassuré la Miss Tchad 2020 du soutien de son département, surtout que ces projets vont dans l'intérêt des femmes et des filles dont son département est dédié. Autre chose, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers la Direction de la Santé de reproduction, organise du 24 au 28 août 2020 un atelier de renforcement de capacité des équipes de revue des décès maternels et néonatals. Ce matin, dans un hôtel de la place, le but visé à travers cet atelier est de renforcer les compétences des équipes des hôpitaux des provinces en réalisant les revues des décès maternels et prénatales de qualité. Cet atelier durera 5 jours. Il regroupe également des responsables venus de N'Djamena, du Wadaï et du Logone occidental. Le représentant intérimaire de l'UNFPA au Tchad rassure de la détermination de son institution à accompagner le gouvernement pour relever les défis sanitaires. Le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a relevé pour sa part les attentes à l'issue de ces travaux. Enfin, 10e édition du camp de formation des chefs et cheftaines de troupes. Cette 10e édition a été organisée hier au collège évangélique Si au quartier Moursal. Elle est placée sous le thème « Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Ce camp de formation vise à promouvoir un brassage entre les jeunes de l'église évangélique. La 10e édition de ce camp s'est ouverte en présence des pasteurs, des fidèles et de nombreux invités. C'est tout pour cette tranche en français. Sabal Khair Ahmad Yassine. مساء النور استيل عبد القادر. مساء النور لكل المشاهدين الكرام. من الفضائية التشادية وزيرة المرأة وحماية الطفولة أمينة بريسيل لونغو التقت ملكة جمال تشاد دورة 2020 رون ليام سيام غراس، لقاء تطرقت من خلاله مع الوزيرة بأهمية 19 وأن مشروعها ينصب في كيفية التصدي لهذه الجائحة الدولية. الوزيرة أمينة بريسيل أكدت لملكة جمال تشاد دورة 2020 بأن الحكومة التشادية عبر وزارة المرأة تقف معها وتدعمها طبقا لسياسة الحكومة الرامية إلى دعم الشباب والمرأة. ترأس المدير العام النائب بوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني دكتور محمد حامد أحمد أعمال الورشة التدريبية التي نظمت بهدف تقوية كفاءات النساء القابلات في مجال تقليل نسبة وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة وتحسين صحة الإنجاب، حيث جمعت الورشة العاملات والقابلات بالمستشفيات والمراكز الصحية بكل من مدينة نجمينا وولايتي وداي ولوغون الغربي. وجرت هذه الورشة فعالياتها بفندق ليديجر بلازا هنا بالعاصمة نجمينا. وأخيرا الكنيسة الإنجيلية بتشات نظمت دورة تدريبية لقادة المعسكرات الشبابية حول البحث عن العدالة والحقيقة. هذه تعتبر النسخة 10 للدورة ويشارك فيها
90 شابا وشابة قدموا من مختلف الولايات إضافة إلى مدينة جمينة. وتهدف الدورة إلى المؤاخاة بين أتباع الكنيسة الإنجيلية بحضور عدد من القساوسة. بهذا ننهي معكم الموجز، سنلتقيكم عند 4 بمشيئة الله تعالى مع إستيل عبد القادر. شكرا أمت ياسين.